Hi guys, good morning. Okay guys, mapantayo agbisita tatati pagay guys. Dito pinagayam min o nagdawa da mailangin min o haan. Nagtada guys na o. Dito dagiti pagay mi guys o. Nagshashot ti lang to da diretso ti todo na guys o. Okay, baglangan na po tayo. Nyini na mailangin guys na datan na tainitin. Okay. Okay guys, ngayon sakbay de guys, sakbay ko ipakita kanya yung dagitig daw nga pagay guys. Kita nyo dito guys ne. Kita nyo Hapo na dito nga piyasing guys ne, nagadubungan na tayo ninapati baba. Oh, kita nyo guys ne, nagadubungan na nga piyas dito yung guys ne. So ano kaya yuti ko guys, may dumawat ti pagsigang nyo. Datada lang guys ne, kita nyo nagadadudan. Oh. Oh. Oho, nagshot nga pagsigang dito yung guys ne. Oh, kita nyo guys ne, nakadadotibungan na ne. Oh. Ah! Nagshot dito piyasan guys ne. Oh. Imas nga pagalsemeng guys, ti sinigangin. Okay. Okay nga roding guys, hintayo Jaycon, pinagayanin. Okay, dagtaga roding guys ne, dapat sa luyot dito guys ne. may isang saluyot dito guys, nakita nyo. At dali mga bunga na. Oh, alaing ka kumang natangkip natin guys. Okay, nagtatang guys ne. Oh, kayo dang nagdawa guys, kita nyo dito dawa ti pagay guys. Kastugayan ti dawa ti pagay guys. Oh, kita nyo dito damo na palang agruar guys, kita nyo ne. Kastugayan no damo na palang ti agruar. Kasla pumuskol dito pumuskol dito po na, tapos iwar na itong kasta guys ne, kastagayam. Oo, kita nyo ne guys, kastagayam ti dawa ti bagay. Oo, santog baling nga kasta guys ne, dito ito ti pagbalinan na makarwaren di dawanan, kasto ito ti pagbalinan nan, iuray nanto lang agbagas dito agbagas dito kuanang guys, dito dawanan, iuray ito lang tumangkinin. Tada guys ne, ataduda. Nakita guys ti dawa na dagiti pagay mi barbaring kumano hang ko mga masalsalapon ti bagyo guys. At tani kay datig dawa nga talaga. Ampay nga nakarwar amin guys, bagtulan nung makarwar amin may to mga kitain eh. Oh, kan kita nyo guys eh, dagtani kastoy gayam ti ko dagtani guys ne, pakita kinyayo di damo pa lang agruar ti ko na dawa na guys. Teta guys na kita nyo pumuskol dito po na, tapos irwar nantong kastang guys na ibukirad nanton. Oh, kita nyo dito dawa na ti kwa kumuna nga dawa ti pagay pan iro dito no irwar nantong kastang nagbalin tong kastoyin guys na kastoy ton, kastoy to pagbalinan nan rumor ton, tapos biglan tong rumor amin kastoy to ti pagbalinan ng guys na kita nyo kasta guys na yon nakarwar di gituin guys, nagdadakkel ti dawa na guys na sangadangan barbaring no adan to amin bagas na dito ito no pa santo magapas. Okay guys, kastangarod ti panagdawa ti pagay guys, barbaring kumaputa may lasatan nanto dito kwa giti bagbagyo nga sumangsangpet no may ato may laing ti kwa danto malamapit dan to sukat dagiti gastos. Okay guys, tatangaro na guys ha, pakita ko ti lasen last dito pa ni pakita ko guys tatan ni nakadado dito daw na guys ni. Oh, nagatidag guys sangadangan nga ta, nasuro nga sangadangan ti dawain na dito pagay mi guys, dito hybrid nga min dito. Okay nga ron guys, that's it for today's video guys. Bisitahin tayo kumamin guys ng nalawang ngamin. So nga dito laing yan ti agdaw-daw pa lang ti pakitak niya may kabinisita. Okay guys, ngaro din jadi mang imi guys na may na isisprayan na ti ko guys, isisprayan na ti insecticide no matay dagiti insekto nga agbalbalay dito yan ti sirsirok. So timang dadail nga min dagiti dawa na dito pagay guys. Okay guys, kasta ti pa nag-spray guys ti insecticide ne, dan yung pinag-spray ni Mang Imin kasta guys tapno matay dagiti igges na kada kulibangbang dita ko sirok ti pinagayan. So ti bang dadail ka dagiti akwadan dawa na ano mabugaw da kasta guys na oh
Delikado kay tatang igesen. Okay nga rin guys, that's it for today's video. Okay. Bye bye guys.